Hello po, move it po. Dito na po Palabas ako. na kuya. Sige po. Thank you po. Ingat mo. Wait lang po. That's skill. Move it po. Good morning po. Shower ka po. Nix po, no? Palak na lang po. Okay na po kayo. Let's go. Po. Gcash po. Opo, okay na po. Thank you po. Ingat po. Oh, thank you, sir. Ingat. Ikot ulit. Ikot. Ah, lamig. Sir Joshua po. Yes po. Sam po. Opo. Shower ka po. Palak na lang po. Okay na po. Dito lang tayo, sir. 77 lang po. 23 po yung suklo. Thank you po. Ingat po. Harry. Milestone. Innovative. Okay na po kayo. 81 lang po. May piso kayo, sir. Thank you, sir. Ingat po. Hello po. Hello po, move it po. Dito na po ako. Charles po. Morning po. Okay na po kayo. Let's go. 96 lang po. Ay, okay na to? Move it po. Ay, hindi po eh. Sorry po. John Carl. Yes po. Shower ka po. Pakamuning tayo, no? Let's go. Dito lang tayo, sir. 95 lang po. Wait lang po. Okay na po ito? Thank you po. Ingat po. Yes po. Message pa sana. Good morning po. FAU Manila. Palak na lang po. Let's go. $104 lang. For free po. Okay na po ito. Thank you po. Ingat po. Kim po. Good morning po. Shower ka po. Palak na lang po. Okay na po. Ingat na. Okay naman na po ito, no? Thank you po. Ingat po. Move it. Yes, sir. Shower ka po. Palak na lang po. 94 lang po. Gusto po yung sukli. Thank you po. Ingat po. Sheena po. Morning po. Shower ka po. Palak na lang po. Pause Reyes po tayo, no? Medical Center. Okay na po kayo? Saan po tayo dito? Pasok dito. Dito po. 59 lang po. Wait lang pa. Ano pangalan po? Rhea. Yes po, Rhea. Shower ka po. Palak na lang po. Hindi pa din nahubad yung jacket ko, par. Okay na po kayo? Let's go. Okay naman na po ito. No? Thank you po. Ingat po. Dito rin sunod natin booking. Hello po. Hello po, move it po. Dito na po ako. Sige po, palabas na po ng bahay. Sige po, thank you po. Ingat po. Parang init. Pogi ng motor eh, no? Jewel po, no? Good morning po. Shower ko po. Palak na lang po. Okay na po kayo? Anthony po. Good morning po. Palak na lang po. Okay na po kayo? Let's go. 71 lang po. 70. Okay na po. Thank you po. Ingat po. Kay Eya po. Palak na lang po. Okay. Thank you po. Pwede na po tayo dito eh, no? $79 lang po. Okay na po ito. Thank you po. Ingat po.